الحمد لله. الحمد لله أمر بالعدل في كتابه ونهى عن الجور والظلم والعدوان حتى في حق الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا بسنتي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله أمركم بالعدل عموما وأخبر أنه يحب أهله. قال الله جل في علا: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله يحب المقسطين. والعدل هو القصد في الأمور، والعدالة صفة يخل بالمروءة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. عباد الله، إن مقام العدل في الإسلام عظيم، وثوابه عند الله كبير. والعدل أنواع كثيرة، وكل يجب عليه من العدل بقدر مسؤولياته في هذه الحياة. فالإمام يجب عليه العدل في رعيته. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلي. وذكر منهم الإمام العادل. والقاضي يجب عليه العدل في حكمه. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة 3، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. لكن القاضي إذا كان قصده الحق وبذل جهده في إصابته فهو مأجور ولو أخطأ، لأنه لم يقصد الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ
فله أجر متفق عليه. ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها، فلا يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر ذكرا كان أو أنثى، فلينتبه الآباء لمثل هذا، ولا يخص بعض أولادهم بالعطية دون بعض. ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في المبيت والنفقة وسائر حقوق الزوجية. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. وقال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. أيها المسلمون، هذا ديننا، دين قائم على العدل في كل أحكامه وتشريعاته. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو صدق في أخباره، عدل في أحكامه، يأمر بالوفاء بالعقود والعهود حتى مع الكافرين. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أمي الله تنو أمي بركة الله alamin na ye buna adamadenya bɛɛ yamaruya ka taa tile ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ma minnu ko k'aw ye limaniya jɔnw ye, ala ko k'aw ka tilen dɛ. hali ni ko donna aw ni kafiriw cɛ tanaya sira la, aw dun ko k'aw ye limaniya jɔnw ye, k'a ye tilen dɛ. ko tilenbanciya o de ye diinɛ, o de y'a tagalan ye. ala ka jɔnw, aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye tilen ye adamadenya kɔnɔ, a jɔyɔrɔ ka bon ala ka diinɛ kɔnɔ dɛ. diinɛ in tɛ sali dɔrɔn ye dɛ, diinɛ in tɛ sun dɔrɔn ye dɛ, diinɛ in tɛ umra ni hiji dɔrɔn ye dɛ. diinɛ in a samasenba, a belebele dɔ de ye limaniya jɔnw ka kɛ maa tilennenw ye, u ka kɛ maa laadiriw ye, u ka kɛ danayamaw ye. adamadenya taabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ye sabati tilen kan, a ye kɛ maa tilennenw ye, a ye kɛ maa laadiriw ye. o de ye fɛn ye ala ye aw yamaruya ka taa fɛn min kɛli ma. hali n'a sɔrɔ ko donna aw ni kafiru de cɛ, ala jugu, a ka n'u ka kafiriya lajɛ dɛ, a kana lajɛ ko ala jugu do dɛ. ni tilen sira donna aw n'u cɛ, a ye tilen u ka hakɛ la. a kana maa si ka hakɛ tiɲɛ ko kafiri do, a kana maa si kasara a ka hakɛ la ko ala dɔnbali do, aw kana bi maa si ka k'a tɔɲɔ ko ka d'a kan k'o tɛ aw ɲɔgɔnna silamɛ ye. tilenbaliya tɛ bɛn adamadenya taabolo si kɔnɔ, danaya tiɲɛ tɛ bɛn adamadenya taabolo si kɔnɔ. tilen de ye fɛn ye ala y'a yamaruya silamɛw kan ka taa buna adamaden kabila bɛɛ lajɛlen ma, hali n'a sɔrɔ a tigilamaw ye kafiru de. a ye tilen aw n'u cɛ, a ye kɛ layidutigi ye aw n'u cɛ. a y'olu ka fan to ye, aw ka ala ka fan de lajɛ, aw ka tilen. ni hakɛ do a k'u ka hakɛ d'u ma sira bɛɛ lajɛlen fɛ. a kan'u ka hakɛ tiɲɛ fiyewu ko ka d'a kan k'aw ye silamɛw ye, k'o tigilamɔgɔw ye kafiru ye. ala tɛ diɲɛ ni o ye dɛ. ala bɛ diɲɛ ni min ye, ni ala ye yamaruyali kɛ n'o ye.
o de ye silamɛ ale ka kɛ adamadenw na ɲuman ye a mana tiya ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ a kɛra silamɛ ɲɔgɔn ye o a ka sabati tilen kan a ka sabati layidu kan a ka sabati ladiriya kan a mana kɛ maa wɛrɛw ye minnu tɛ silamɛw ye o ko silamɛ limaniya jɔn e ka sabati tilen kan e ka sabati ladiriya kan k'o de ka di ale ala ye kana maa si ka hakɛ tiɲɛ kana maa si tɔɲɔ kana bin maa si kan i ka tile i ni adamaden bɛɛ lajɛlen cɛ la o de ye fɛn ye Allahu subhanahu wa ta'ala a ye yamaruyali kɛ ni fɛn min ye aw ka dɔn k'a fɔ a nana alakira ka kumakan kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ye ko yawmal kiyama jɔ don i bɛ buna adamadenw diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ yan maa minnu kɛra maa tilennenw ye u ka adamadenyaw kɔnɔ maa minnu kɛra laadiriw ye u ka adamadenyaw kɔnɔ k'i b'u faranfasiya yawmal kiyama kɛnɛ kan u ye cogo dɔrɔn fɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw la maa si t'u yira mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen b'u ye k'u dɔn n'u ye cogo ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko n'i ye nin bɛ ta ko diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ yan ko maa tilennen kun don a ka adamadenya kɔnɔ maa laadiri kun don a ka adamadenya kɔnɔ tilen bɛ wajibiya buna adamaden ma i ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ furucɛ i ka tilen ka taa i furumuso ma dutigi i ka tilen ka taa i dudenw ma barakɛla i ka tilen ka taa i baarakɛɲɔgɔnw ma adamadenya danaya sira ɲɛsinin ma sira o sira fɛ i jija i ka danaya minɛn fa i ka kɛ maa tilennen ye i ka kɛ maa ladiri ye tiɲɛ kan ka fɔ ko min na tiɲɛ fɔ o la kana sɔn abada ka nkalon bila tiɲɛ nɔ la layidu kan ka tiimɛ ko min na layidu tiimɛ o la kana sɔn abada ka layidu tiɲɛ hali n'a sɔrɔ i ye layidu in ta kafiri de ye kana tiɲɛ dɛ i ka layidu tiimɛ o de ka di ala ye maa tilennen de ka di ala ye silamɛw la wa yawmal kiyama jɔ don maa tilennen hali maa t'u yira mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen b'u dɔn kiyama kɛnɛ kan ka bɔ adamadenw tɔw cɛ la ka sababuya k'u ka tilen wa b'o cogo la dɛ yawmal kiyama jɔ don a nana alakira ka hadisa wɛrɛ kɔnɔ ko maa minnu ma kɛ maa tilennen ye diɲɛ na maa minnu ma kɛ maa ladiri ye diɲɛ na ko yawmal kiyama jɔ don maa si t'u yira mɔgɔ la k'i y'u ye dɔrɔn i b'u dɔn ten ko ka da kan maaw de don u bɛ taama la kiyama kɛnɛ kan u bɛ bɔ kaburu kɔnɔ k'u kunda kiyama kɛnɛ kan u kɛrɛ jɛngɛnen k'i b'a fɔ u ka bɔ ka bin jɛngɛ bolo nka u tɛ bin dɛ u bɛ taama la ka taga kiyama kɛnɛ kan maa man'u ye bɛɛ b'a dɔn ko Allahu akbar an ma diɲɛ maa dulenbaw ye sa an ma diɲɛ tɔɲɔnikɛlabaw ye sa minnu ye maaw ka tiɲɛ falen nkalon na minnu ye maaw ka hakɛ tiɲɛ minnu binna maaw kan minnu ye maaw ka danayaw tiɲɛ minnu ma kɛ laadiriw ye adamadenya kɔnɔ aw ɲɛ t'u la sa o tigilamɔgɔw bɛ kɛ maa jɛngɛlenw de ye u taamatɔ i b'a fɔ ka bɔ ka bin kɛrɛ jɛngɛ bolo nka u tɛ bin dɛ ala bɛ ka dabɔ a kama de k'u yira maaw la maa si kana si ɲininka ko nin ye jɔn ye Allahu akbar ala k'an kɛ maa ladiri ye ala k'an kɛ maa tilennen ye ka da kan maa tɛ kɛ maa ladiri ye mɔgɔw kama maa tɛ kɛ maa tilennen ye mɔgɔw kama n'u ka alisilamɛw n'aw ni mɔgɔ jɛra n'aw ni mɔgɔ jɛra n'a tigi tilenna ka na aw ma a ka di aw ye walima a man di aw ye a ka di aw ye dɛ n'aw ni maa jɛra a tigi ka tilen ka na aw ma n'a ye danaya da maa ma ka tigi k'aw ka danaya minɛ fa a man d'aw ye maa si ka bin aw kan a man d'aw ye maa si ka aw ka hakɛ tiɲɛ a man di aw ye aw ka kɛ mɔgɔ tɔɲɔlen fiyewu o man di aw ye cogo min na aw fana ka bila aw hakili la ko a man di mɔgɔ si ye aw ka k'ale tɔɲɔbaga ye aw ka k'ale ka hakɛ tiɲɛbaga ye aw ka k'ale ka tiɲɛ falenbaga ye nkalon na
amma ni mashiye aka kale ka dana ya cinye bagai amma ni mashiye aka ladiriya cinye auna ale ce aka kale tano bagai aka hakela umman di moshi kuma femi mandi anye o ka te anna o ka ansoro an ganji jangana o ke bagai ka ta ambuna aramade no yoro jena tege chemai o kande jena tege chemai o kande ega ke maut ka hake cinye bagai nga bega ke ega hake di bagai ima ega ke mau ka dana ya cinye bagai nga bega ke dana ya cinye kana ima ega ke mau ka ladiriya cinye bagai nga eni mal ladiri da mau ka be jena tege kono te jena tege tabulo nyuma yede aklima manki sigini oye aklima manki sigini oye de ibe mau mine chomi ika sigina jiye nyina mai kono imo me mau bini mine tede ayke dana ciye ayke matlene woni ayke mala diruni Allah subhanahu wa ta'ala ka cide akumara klinka keren ya la ni moya be adama dimbulu gina tige tabulo kono ni moya be adama dimbulu yoro keren ya la kono tigla mo kera matlene ni kote ko duniya ala bolo de kote baraji fitini ala bolo de kote sara duniya ala bolo de o ma jonye ni moya talimbi kadibuna adam madima nyene moya tabulo fenfe kono aw ma sababe jela e taraka ka aw ma sabala nyema kera société yo akera jena tige tabulo aw ma sabaje ni moya dira ema e to ko jama ni o mo sabaje e kero jama nyama aw ma tambe jela e taraka bla be kuna dana daga de ka kera ke nyama e ka kuma be tola e ka be ka intérêt défend o ma tanje e kero lu ka nyama du kono dutigi ale de du nyama du bela jelenga dana be ala ka be ka dana be dutigi de ka du ka intérêt défend ka du mara ko nyumana ka muso mara ko nyumana ka du mara ko nyumana du mara ni dana maraye du mara ni tle maraye o fana nyemo ya di abo tola jama be koko kono jama nyema pour se dugutiyama kata se barakero nyemo yama kata se jamana tiyama pour se masakeyama mbela jelen to de ko nyemo ya okado ko ala kira ko kisi nema bay ko nyemo be yoro na tlena kata duguma mo yoro abe fode ma ko nyemo tleni ko ala ko saradeni ala bolode karakan ko na nyemo ya dira ma tleni ko kusna bitanya kadaka ala ka demen liyele no fen folo mina katabuna adama doma o de buna adama doma tlenu ni nyogonje ala ka demen liyele no tlena katema hal islamiyya aw mafla islami ngay dulelo ni kafiriye nga matlelelo ate wala haketiye ate dana tiye malla dirido naw tira nyona wallahi ini ka islamiya ala be kafiri ketleni ala bi minaki dama bi ka sabu kadaka ala te tononi galafe hal ni kira islami ala te tononi fe wa te tononi galade medine ko shikono ay ala ka deme yoro abazele no tlen de kan ladriya de kan kada ka tlen ko ray jumenye kli ki banka mo to no de kli ki banka mo ka hake tiye de kli ki bank kangalom la tien no la de ye kli kabara de ke bara minni adama dembe ka here bala intere bala bela jelenye klenga conséquence de okuma adama dem mo fla kelenye islami kelenye kafiri islami nin tononi ngelado kafiri ni matlene no malla dirido okore jume ati dana ya chien ati mauka hake chien ati mauka chien fale kangalom bla nola ate bi moka
ino tira ɲɔgɔn na kana ɲininkali k'a la ala jɔlen don kafiri kɛ tilennen in kɛrɛfɛ koyi fo kiyama kɛnɛ kan i ti s'a la n'a sara a tɛ don alijana koyi nka diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ ala t'a labila i ye dɛ ka da ka tilen kan ka da ka ladiriya kan e ma kɛ maa tilennen e bɛ seli i bɛ sun i bɛ ala ko in na i nɛnkun nka ni jogo tɛ ala ko in na ka da ka juguw la hɔrɔn juguw la hɔrɔn juguw la hɔrɔn juguw la sanu bilen o de ye tilen ye juguw la sanu bilen de ye tilen ye adamaden tilennen cɛ ka ɲi sa maa cɛ ka ɲi adamaden tilennen cɛ ka ɲi sa société mago bɛ mɔgɔ la mago bɛ maa tilennenw na jamanaw mago bɛ mɔgɔ la u mago bɛ maa tilennenw na u mago bɛ maa ladiriw la u mago bɛ danayɛnciw la diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jama mago bɛ mɔgɔ min na ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye maa tilennen maa ladiri ye ne kama alakira sallallahu alayhi wa sallam a kumara tilen kan ka kuma tilen kan kana yira ka fɔ al-imam al-adil adamaden tilennen ɲɛmɔgɔ tilennen a ka tile kelen baara ɲɛmɔgɔya kɔnɔ k'a baraji ka bon ala bolo ka tɛmɛ mɔgɔ gansan ka san 60 alabato ɲɛmɔgɔ tilennen o ka tile kelen baara ala bɛ baraji min di o ma k'o baraji ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ gansan ka san 60 alabato ni ala kira ka kumakan de sallallahu alayhi wa sallam. ala kira bana ka mun fɔ tuguni قال صلى الله عليه وسلم هل بيابك كما نمو تلنين کا امپورتانس دے کا سوسیتے کونو احب الخلق الى الله امام عادل کو بنا دم دین کدی علای کتنا بنا دم دین بک ko de nyemgo tلeni nyemgo tلeni odi ko kadi ala e katina buna adama dembe ka duma ko lokoga o siga ka bo bela ni ala kira kuma kande sallallahu alaihi wasallam aga tile kelen bara nyemgo ya kono parce que abaga tile kelen ke kelen bara doron de kono dane yantiya doron de kono shinya demeni ngalon kan doron de kono hake tiuka hake dilu ma doron de kono ate hake chiya ate danaya chiya ate ladriya chiya o aga tile kelen bara ko baraji ka bo ka teme mo gansanga sambi oro ala batuma ala kira madawma akon nyemgo tlene ne kadi ala e katina buna adam din dan fembe kan du makolo ko ba. Mes chers frères, mes chères sœurs en islam, vous voyez la tendance des valeurs dans la vie. Vous voyez la configuration des valeurs dans la vie. Dieu a carrément fait son choix dans la société. Entre la religion et l'équité, Dieu a fait le choix de l'équité. Entre la religion et la justice et la morale et la droiture, Dieu a fait le choix de la morale, de la droiture, de la justice. Car aucune société ne peut fonctionner durablement sans l'équité, sans la justice, sans la morale. L'avenir de toute société est intimement lié à la morale, à l'équité, à la justice. Quand la justice dysfonctionne, c'est la société qui déraille. Quand la morale est en berne, c'est la société qui se désintègre.
Quand l'injustice prend le dessus sur la justice, c'est la société qui explose. Dieu a fait son choix. Entre la religion et les valeurs morales, Dieu a fait le choix des valeurs morales. Car la religion n'est pas autre chose. La religion est une compilation des valeurs. La religion s'articule sur les valeurs morales universelles. Rien d'autre. Personne ne peut ramener la religion aux 5 prières. Point barre. Tu fais les 5 prières et tu prends le pistolet, tu rentres dans la ville, tu dégaines et tu fais un massacre indescriptible. Cela peut-il garder quelqu'un dans la religion? Je dirais non. Peut-on faire les 5 prières, sortir de la mosquée et aller s'attaquer aux femmes d'autrui dans le sens de la perversion? Cela ne peut pas être la religion. Peut-on faire les 5 prières, sortir de la mosquée et partout aller remplacer la justice par l'injustice? Cela ne peut pas, l'islam ne peut pas être ramené aux 5 prières. Les 5 prières, l'islam, c'est les 5 prières, ce sont les 5 prières. Mais l'islam, c'est aussi les valeurs morales. Les deux sont intimement liés. C'est cela qui donne à la religion sa substance. Un bon musulman est partout un homme d'éthique. Un bon musulman est partout un homme juste. Un bon musulman est partout un homme droit. Un bon musulman est toujours investi d'une probité morale incontestable. C'est d'ailleurs pour cela que les gens le respectent, parce qu'on dit que c'est un bon musulman. On sait que dès lors que c'est un bon musulman, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Mais quand on est musulman, on fait tout ce qu'on ne doit pas faire. Où est l'islam? Celui qui fait ça, il trompe qui? Il pense qu'il trompe Dieu? Non, personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut ramener l'islam aux 5 prières, point barre. Ou les 5 prières, le jeûne du Ramadan, mais on s'autorise tous les interdits. Cela ne peut pas être l'islam. L'islam, c'est l'équité, inséparable, indissociable. L'islam ne peut fonctionner nullement sans la prise en compte des grandes valeurs qui noyautent toute société équilibrée. Car la société doit être noyautée par les grandes valeurs. Et l'islam vient en complément. Mais on ne peut pas prendre l'islam dans la forme et rejeter l'islam dans le fond. Ceux qui pratiquent l'islam à travers les prières, le jeûne du Ramadan, mais sur le terrain des valeurs qui sont complètement distants des valeurs, que ceux-ci comprennent qu'en réalité, ils se promènent avec une fausse pièce d'identité. Celui qui a une fausse pièce d'identité peut être contrôlé à tout moment et être accusé d'injustice. Car l'islam, les vraies valeurs de la société sont les fondements de l'islam. La justice en est la principale. Ayatollah Islam ni alaka cidin kuma kande kunna cira dinani klente ka alemi ko ala ko kay klenta kada kan société se ka fonctionner ka soro mawo te selu te su ka fonctionner fo gagner ka soro mawo te selu te su mais abe fonctionner todi hakati be kele no kan nyonga hakati ima ma cité bi moka ma cité moka hakati ma cité mokan tiye fale ngalona
ma cité Ngalombla Tienola, ma cité Madjamfa, ma cité Matonyon. Comment une société ne peut pas marcher? Quand elle respecte ces valeurs-là, elle peut bien marcher. Sans prier, sans gêner, sans aller à la Mecque, la société peut bien marcher comme ça. Même si je tiens à dire que cette société n'a pas d'avenir dans l'au-delà. C'est clair. Mais la société en question peut très bien fonctionner dans ce bas monde, dans cette vie terrestre. Car les valeurs sur lesquelles elle est assise lui permettent d'atteindre un régime de fonctionnement très satisfaisant. Car la justice n'est pas un petit coefficient dans la vie. La droiture n'est pas un petit coefficient dans la vie. L'équité n'est pas un petit coefficient dans la vie. La confiance n'est pas un petit coefficient dans la vie. Il s'agit là des grandes valeurs de la société. Une société qui adhère à ces grandes valeurs, qui s'accroche à ces grandes valeurs, cette société peut bien fonctionner. Même si l'au-delà ne lui réserve rien, si ce n'est la finalité qui est l'enfer. Mais quand on prie en jeûne, mais on est noté 0 dans tous les autres compartiments de la vie, sachez une chose, ni l'au-delà, ni ce bas monde n'est pour cette personne-là. Kadaka ibe sali ni suminke, mais kelendo tonyangelai, ikelendo dananchielai, ikelendo mogoka haketienai, ikelendo binganinkelai, ode binakana iga seli ni gasu baraji bela gelenta kachi. Finalement, il a celle négation, à te fouiller. Kadaka tononin te toto fouilla. Klimbalia dum bazile no tononin de ka bazile no haketien de ka bazile no galon de ka. A bazile no fen no de ka buna adam madum nyeji bo ka buna adam madum sonja ka buna adam madum dusukasi. Klimbalia abolo femina yo dama. Anana ala kira ka kuma kan wala la kisin ne ma bay ko nyemgo min ga go ala ye katame nyemgo beka o de nyemgo klembali mo min klementa ga nyemgo ya kono. Regardez nos sociétés. Tout à l'heure, il y a ko ala kira ko kisin ne ma bay ko ala ko danfauna mami kadale danfauna katame beka o de nyemgo kleni. Mais au même moment, ala ko nyemgo dule nyemgo klembali nyemgo tonyanikela ko de koko bon ale alaye katame bela jelenga ni ala nyemgo ya dima akira jamana nyemgo ya akira dugu fitini nyemgo ya akira du nyemgo ya akira barakero nyemgo ya. Cela veut dire qu'on a investi du pouvoir populaire, du pouvoir des autres, un pouvoir que les autres t'ont donné. Mais est-ce qu'il est bon? Un pouvoir qui t'a été transmis par les autres, un pouvoir qui t'a été donné grâce à la confiance que les autres aient placée en toi. Est-ce que toi, tu dois trahir cette confiance? Est-ce que toi, tu dois poser un acte allant dans le sens, allant dans l'opposition de cette confiance? Non. Quand on reçoit une confiance des autres, on doit mériter cette confiance. On doit se hisser à la hauteur de cette confiance. Mais on ne doit pas trahir cette confiance. Nimroya dirara madema yororo. Nikaram Klimbali, non. Tu es un lâche. C'est une lâcheté. Jama Darila, Imam Gore, Janfafum Romnon Darila. C'est une lâcheté. C'est la pure des lâchetés. Mo Daraila. Imam Gore, Janfafum Romnon Darila. Au niveau de la société qu'on a, tu as montré que tu es un lâche. Car c'est trop facile. C'est trop facile. Quand tout le monde te fait confiance et que tu trahisses tout le monde, c'est trop facile.
silamɛw danaya tiɲɛ tilenbaliya ani silamɛya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ silamɛya ni min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de ye danayatiya ye o de ye laadiriya ye o de ye tilen wa ala bɛ tilen demande buna adamaden fɛ ɲɛnɛmaya taabolo bɛɛ kɔnɔ dutigi i ka tilen i ka du kɔnɔ ni muso kelen b'i kun i ka tilen ka taa muso kelen yɔrɔ i ni ala camancɛ la ni muso b'i kun min ka ca ni kelen ye 2 3 4 tilen u ni ɲɔgɔn cɛ ala ɲɛkɔrɔ ka da ka ala ɲɛ b'i la i yɛrɛ wolodennu ala kɛra ko kisi nɛɛma bɛ k'i ka tilen olu ni ɲɔgɔn cɛ kana dɔ kɔrɔta ni dɔ ye kana dɔ fusaya ni dɔ ye n'i bɛ dili kɛ i denw ma i bɛ cadeau k'i denw ye u bɛ kɛɲɛ kana dɔ den kɛrɛfɛ k'o ta caya ka tɛmɛ tɔw ta kan fo n'a sɔrɔ sababuya sira wɛrɛw la den dɔ kɛra i n'a fɔ den dɔ ye kalanba kɛ ekɔli la a jogo ka ɲi ekɔli la a ka taabolo ka ɲi a ka nɔti nana yira i la a ye cadeau dɔ bɔ ka d'a ma o bɛ bɛn mais ni den bɛɛ ka kan ka kɛɲɛ fɛn min na bɛɛ kɛɲɛ o la i ka tilen i yɛrɛ wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan n'i ma tilen u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kɔrɔbaya n'a ye a bɛ t'u hakili la dɛ den dɔw bɛ yen u mana kɔrɔbaya u bɛ kɛ komi n'i ye marifa d'u ma ka ci u bangebagaw la ka da mun kan denmisɛnniya souvenir jugu ninnu na wulila ko ale fa kun t'a fɛ a kun bɛ karisa de fɛ hali n'a sɔrɔ o ma basé tiɲɛ kan donc c'est très grave il faut être juste parmi ses propres enfants il faut élever tes enfants dans l'équité dans la justice que les enfants sachent que tu as toujours été un parent juste que les femmes sachent que tu as toujours été un époux juste. C'est cela qui valorise la responsabilité. Mais un responsable qui trahit la confiance n'est pas digne d'être responsable, n'est pas digne d'être bon musulman. Quand les gens te font confiance, il faut mériter la confiance. Abu Choude la de ala ka jong ala be femi fe adama dewna o de clean ala be femi fe adama dewna o de clean wa ala e femi na ya ke wajibi e bema ka ko dine nye ka ko fembe nye o de adama dewna clean yana ma dew clean ako dala ko ay fenke femi ni ala ya aw yamariya kelila wa bela jelembe ka aw ma femi nye o de here jinya konya wa o de here l'akhira ala ka jong ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko hakke fula de be o de ka jugo ka tana hakke be ka duguma kolo ko kan jurumun fula be o jurumun fula o de ka jugo ka tɛmɛ jurumun bɛɛ ka duguma kolo ko kan a jurumun fɔlɔ wa ni ala ka ɲangata ka teli u nɔfɛ o de ye jurumu min n'a sababuya kɛra tɔɲɔli ye ka sababu kɛ tɔɲɔli ye jurumu min sababu mana ko o ye adamaden tɔɲɔna yɔrɔ o yɔrɔ a ka dɔn k'o tɛ kodenni ye ala bolo dɛ silamɛw a y'aw janto aw yɛrɛ la ka bɔ tɔɲɔli ma dɛ ala kɛra ko kisi nɛɛmaba ye ko jurumu min ka bon ni jurumu bɛɛ ye o de ye tɔɲɔliba binna adamaden ka dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ko wa o jurumu ale de fana hakɛ sara a ɲangata ka bɔ ala yɔrɔ a ka teli ka tɛmɛ ɲangata bɛɛ lajɛlen kan maa tɔɲɔlen a tigilama tɔɲɔba ala ka wula tigilama nɔfɛ ni bereke ala ka wula tigilama tɔɲɔlikɛla nɔfɛ ni burujali ye ni majigi ye ni kasara ye ala kɛra ko foyi man teli ka tɛmɛ a kan ala bolo a filanan n'o tɔɲɔli n'o du jurumu ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan o de ye sinji tigɛ jurumu ye sinji tigɛli ni jurumu fila in ala kɛra ko ala ka réplique n'o ye ala ka sanction ye k'a ka teli ni jurumu fila nɔfɛ ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan man tɔɲɔlenw maa munni man tɔɲɔ ko se bɛ e ye se min bɛ e ye a tɛ ala ta sanfɛ dɛ setigi si ma ka se sɔrɔ ala ɲinama setigi si ma ka se sɔrɔ ala kɔ
man tɔɲɔni min ne e ye tɔɲɔ ka bi o kan ko fanga bɛ e la bi k'e sigilen don masaya sigilan kɔnɔ bi walima k'e sigilen don nafolo sigilan kɔnɔ bi k'e sigilen don se sigilan kɔnɔ bi yali e y'i ka se in sɔrɔ ala ɲinama wa yali e ka se in bɛ ala ka se sanfɛ wa ala ko k'i ka man tɔɲɔninw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ŋunangan olu ŋunangan k'o bɛ se ale ala ma e mana kɔrɔta cogo o cogo k'i laban ye jiginni ye dɛ a b'i jigin olu ŋunangan kama i ka ko mana ɲɛ cogo o cogo a laban ye dafirili ye dɛ a b'i dafiri olu ŋunangan kama ka da ko olu ŋunangan tɛ kun ale ala fɛ man tɔɲɔnen u ka ŋunankan u ka maɲumako kan u ka damakasi kan ala ko k'o tɛ tɔtɔ ale ala la ko kuma adamaden min kɛra tɔɲɔnikɛla ye o tigilama bɛ position na a jiginni tɛ foyi ye ala bolo aw jiginni k'a kɛ k'a buruja k'a ka ko tiɲɛ ɲɛcogo ŋa yɛlɛn kɔnɔ o tɛ foyi ye ala bolo o kama bunadamadenw a ye sira tɔɲɔli ɲɛ a ye sira tɔɲɔli ɲɛ ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ minnu bolo aw kana kɛ tɔɲɔnikɛla ye aw bɛ dɔ minɛ k'o ye juguman dɔ kɛ ka ban ka birifini biri dɔ la o y'o juguman kelen kɛ ko hali kala ka n'o tigi waati tɔɲɔni bɛ se ka tɛmɛ nin kan les hommes du pouvoir ils mettent certaines personnes en prison pour avoir commis certaines fautes. Et eux-mêmes, ils offrent leur couverture à d'autres personnes qui ont fait les mêmes choses. Où est la justice? Où est la droiture? Où est l'équité? Vous pensez que Dieu est fait pour une seule personne? Non. Dieu est Dieu de tout le monde. Dieu est Dieu des opprimés. Dieu est Dieu des victimes. Il entend le chagrin des victimes. Il dit qu'il ne peut supporter longuement le chagrin des victimes. C'est pourquoi il finit par taper du poing sur la table en disant à cet oppresseur que ça suffit. Ça suffit. Tant de victimes, ça suffit. Ça suffit. C'est pourquoi vous voyez les grands du monde tomber comme des fruits mûrs de l'arbre. C'est pourquoi vous voyez les grands du monde écrasés par les pieds des plus pauvres. C'est pourquoi vous voyez les grands du monde lâchés tout d'un coup par Dieu, comme s'ils n'avaient jamais connu la gloire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été justes. Soyez justes, incarnez la droiture, portez la justice, valorisez l'équité. Pour rien au monde, il ne faut céder sur les valeurs de l'équité. Pour rien au monde, il ne faut céder sur les valeurs de la justice. Pour rien au monde, il ne faut céder sur la probité morale. Une société ne peut fonctionner sans ces valeurs. Car il s'agit tout simplement de l'avenir de l'humanité. Une humanité qui vit dans la justice s'épanouit. Une humanité qui vit dans l'équité s'épanouit. Une humanité qui vit dans la droiture s'épanouit. Car il s'agit de valeurs indispensables pour le bon fonctionnement de la société. Allah ka hakili ɲuman d'an ma, Allah ka faamuyali ko ɲuman di an ma, Allah k'an kɛ maa laadiri ye, Allah k'an kɛ maa tilennen ye, Allah kana kɛ maa dulen ye, Allah kana kɛ hakɛ tiɲɛna ye, an ka ɲɛnamaya Allah ka kɛ tilen kɔnɔ, n'an bɛ laban Allah k'an laban tilen kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد
ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.